Selamat pagi masku, mancing lagi mas. Lewat pejalan pasir mas. Seperti biasa view-nya mas, wah cantik banget mas. Hari Sabtu mas, hari mancing sedunia tuh. Ini OTW menuju Pangkalan mas. Wah ki airnya kacau mas, surut pol ki. Ini perahu nih kini ki mas. Sampai sini sekarang boleh glow. Ketok lemah mas. Terus ndak apa-apa ya mas yo. Tetap cari ikan ya mas. Golek iwak yang manggon yang di pancingi pokoknya. Ada air ada ikan pasti makan itu. Oke tak lanjut Pangkalan dulu mas. Nanti ketemu di titik spot ya mas yo. Armada ready mas. OTW titik spot mas. Airnya ini turun banyak mas. Semoga ikan tetap makan mas yo. Tapi di sini spot-spot nih serompotan ini masih bisa dipancingi mas. Satu ros mungkin lebih mas ya mas. Lebar sampai sana ke mas. Nanti siangan dikit banyak saya mancing mas. Oke, kita survei sana dulu mas. Ganggengan. Semoga ikan makan mas. Oke, panorama nih view nih pemandangan nih. Wah, istimewa tenan mas. Oke. Mantap mas ya. Oke, lanjut dulu mas. Ketemu titik spot persiapan nanti langsung sikat. Oke. Lanjut dulu masku. Oke mas, sudah sampai titik spot ini mas. Mau di sini dulu mas, coba-coba mas. Ini belum persiapan mas. Ini persiapan palangan mas. Masih kosong mas. Prepare dulu mas ya. Seperti biasa mas. Pakai rantang mas. Rantangnya mae gitu, jikuk siji. Iya, airnya setengah ya mas. Wis kayak lumut ya mas. Siti ya lah. Sama nih mas, jumput-jumput siti-siti mas. Nah wis kayak tiga iki mas. Udah nyambi aja lali mas. Golek rantang. Guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 ben kapok mas. Lanjut persiapan dulu ya mas yo. Gelar-gelar warasan tulis mas. Tuh strike mas. Lanjut nanti mas. Prepare sedia selesai ya, lanjut lagi. Persiapan sudah selesai mas. 4 joran tertata dengan rapi mas. Gerek ngenteni pergerakan sing indah, sentrip blesek gitu. Gitu tak diangkal-angkali ganggeng mas yo. Depannya ready mas, persiapan mas. Oke, tunggu dulu mas pergerakannya mas. Semoga mau makan. Nanti lanjut lagi, nah wis ambles tekan diangkel, rekam lagi mas. Suasananya syahdu ya mas. Angin ini cuili, wah kan sore ini ya mantap mas yo, tanpa badai mas. Oke, lanjut dulu mas. Mas, pindah spot kedua mas. Suket-suket kelep ki mas. Sana tadi wah kacau mas. Mau makan mas, tapi wah suwe nih ra umum. Halus mangane mas. Aku wong rasa sabaran mas, pindah. Persiapan ready mas. Muga-muga mau makan sini mas. Kita tunggu nih dulu ya mas yo. Nanti nek pergerakan kita lanjut lagi mas. Udah sini mas, kayak mah ono wong ngecek teko lho mas. Wis rapopo. Muga-muga gelemangan ya mas yo. Tak lanjut dulu mas, ngentak lanjut lagi nek wis tenggelam. Untung mas, meh pindah loh. Malah kambangan sing hilang mas lho. Lah ya Allah, lho mas. Hari ini kan sulit mas. Ya ini kayak untuk iwak pertama mas. Lho lah ya Allah. Itu mas, gemuk jane iwak ya mas. Lho iki sak mene mas. Mangane ra genah-genah belas sih. Lah ya Allah, wis. Tak lanjut sik mas yo. Moga-moga tambah ugal-ugalan ya mas. Tak lanjut dulu mas. Itu jan syahdu tanpa angin mas yo. Loh mas. Lah iki kambanganku jalan-jalan mas. Wes. Kena lagi mas.
Berat mas. Jane iwak iki jane gemuk-gemuk lho mas Mas. Ya toh. Lemu mas tuh. Ning dan mangane jan blas rapi-api oh mas. Tap tip nek gelem ambles kena yo. Lumayan iwake mas. Wah, kurang ajar tenan. Krana angin mangane dadi ngono mas. Ora semangat iwake. Wis sak telatenane sik mas, nek ambles gitik lanjut meneh mas. Ayah mas kayak gowo sapa kambangane mas. Kenoneh mas. Lumayan mas, 3 jari yes. Serawu mas ngateni alon-alon mas ya. Iwak rada sembrono iki mas. Mangane ra cetok gitu. Iya lanjut sih mas. Wah, strike babon mas. Keren mas. Dulu mas, lah. Oke mas, mantap mas ya. 5 jari up ya mas. Masuk. Keren mas. Halo. Oke mas ikannya mas. Mantap 5 jari up ya mas. Oke, kita lanjut lagi mas ya. Bung. Oke, pergerakan mulai keras sih mas. Kita lanjut dulu nih mulai haup lagi, lanjut lagi mas. Kini pergerakannya ya ada tapi jarang-jarang mas. Tidak apa mas. Tak lanjut dulu, kok ketemu lagi nih santri blesak gitu ini mas ya. Oke, maselak. Oke mas, valasannya telu, valasannya papat, kambangnya telu, iki cikuk sopo lah, kilo mas. Kena meneh mas. Oke, kilo mas. Lumayan ikan iki mas. Ini yo kuwi mangane lah ya Allah. Amblese setengah jam pisan, liyane tal-til tok. Rawe mas yo, lanjut terus pokoknya lanjut terus. Selamatkan ikan-ikan. Waduh nyemplung meneh mas. Kita lanjut sih mas. Mas sikat neh mas, waduh. Kena lagi mas. Oke, mantap mas. Pergerakan mulai cantik mas. Wis masuk 3 jari mas. Kita lanjut lagi mas yo. Mas telat mas, enggak apa ya mas ya, strike lagi mas. Waduh, ya Allah, gitu mas. Makan mas tapi yo jarang-jarang. Ya apa-apa mas. Telat ini mas, ikan sulit iki. Ya Allah. Alasanku genjut mas. 3 jari gemuk mas. Oke. Masuk mas. Oke, lanjut lagi mas. Mulai pergerakan lagi. Panasnya ngentang-ngentang rano angin mas. Dan lo, kambangan kok melayu tekan kono ngopo iki? Wono iwake jebule mas. Lho ya Allah. Diseret iwak jebule mas. Mulane mlaku-mlaku kambangane kaya disikil ya. Lho mas. Wah, panasnya top tenan mas. Belas lu panas kentang-kentang tanpa angin mas. Lah. Info kekuatan mas iki. Wis. Gemuk lagi mas. Loh, masuk ya mas ya. Oke, tak lanjut lagi mas. Nanti tak kabari lagi nih kambangane menghilang dari pandangan mas. Oke, wah cuaca cerah ini kecerahan nih mas. Resmi kecerahan panis itu tadi lho. Tanpa angin. Tekan rano yang liwat mas. Kita lanjut dulu mas. Alah mas, ya Allah. Kepanasan masing-masing mas. Tanpa angin iki mas lah ya Allah. Dua-duane ngantek kelebus mas. Iwake berang mangane dadi kurang mas. Ora ana angin mangane dadi wah kacau mas. Ini ana angin sithik no mas meribit wah. Masuk tenan iwake mas. Yo antenane mas muga-muga angine metu. Angine ra ono iki mangane dadi wah mengecewakan mangane mas. Suwi. Panas ngene iki rezekine wong meme gabah. Rezekine wong meme gabah mas.
Lagi podo sing mancing gak tekan omah gerek diselepke tok. Lah ya Allah, wis ra apa Mas. Ada sing soti ya Mas ben metu angine Mas. Neng kemeng cangkeme kuwi Mas. Wis tak lanjut sik Mas yo. Muga-muga ngene metu iwake pang mini Mas. Ngene ya ora apa-apa. Ngene ya ora apa-apa. Penting aja sak mini. Oke, lanjut dulu Mas. Mas. Setrek Mas. Ya. Melengkung Mas. Kerupiak. Loh Mas. Ya. Masuk ikan di sini Mas kayak. Yes, 3 jari gendut Mas. Siapa yang dapat temannya? Oke Mas. Gemuk Mas. Lanjut lagi Mas yo. Nggon kurung bergerak lagi Mas. Oke, tak lanjutin dulu Mas. Muga-muga tambah haup. Oke. Rasane katut. Lah ya Allah. Ya, iwak sakmene lho. Rasane arep katut Mas. Wis masuk target 3 jari Mas yo. Ya, lanjut lagi Mas. Alah Mas, kacau iki Mas. Lho. Mau panis rano angin lah. Jaluk angin kayak koyo ngene Mas. Rano angin rano. Lagi anginnya ono Mas. Badai lho Mas. Oke. Sana guys hujan Mas. Gluduk-gluduk malahan Mas. Lah ya Allah. Iki lho, melu teko iki Mas. Ora iwake sing teko bengoke teko. Walah. Tak lanjut sik Mas. Nek udan yo badai kita pindah kono Mas. Beranjang berlindung kono ya Mas yo. Tak lanjut dulu Mas. Iwake lemang ra tenanan to Mas. Gentene wong sing mangan tenanan ya Mas yo. Iya. Iya lanjut sih Mas, makan dulu Mas. Ini pindah saya nyempat kayak Mas. Sempat lama Mas. Survei lagi, sapa ngerti gelem haup-haup nih Mas. Oke, lanjut dulu ya Mas ya. Nanti sambung lagi Mas. Lagi Mas, setelah tadi wong sing mangan Mas. Kayak genderan iwake mangan yo. Pindah sini Mas. Yes. Yo, 3 jari masuk Mas. Lanjut lagi, mumpung kan mulai makan Mas. Tak lanjut lagi Mas yo. Nanti ketemu lagi nih wis ambles plates. Strike lagi Mas, pesan Mas. Jan iwak iki yo gemuk-gemuk lho Mas. Ning mangane jan boleh ya Allah entap-entip ra cetha Mas. Jengkel aku. Ya lanjut sih Mas yo iki. Nyerek tenan iwak iki ya jan. Biasa Mas. Ikan mulai makan, angin mulai datang, bengok ayo teko Mas. Cobaan pemancing iki Mas lah ya Allah, iki lho Mas. Lho lah arep mancing penak kok ya angel Mas. Enek cobaane lho. Wis pindah kene Mas ya ora apa-apa wis. Wis jam piro iki Mas? Jam 2 lurus perapat wis pindah kene Mas yo. Ndak kaya wektu setengah jam lek bali Mas. Malik kene saonone imbuh-imbuh. Piro tak tampani Mbah yo. Hari ini dikacau tenan iki Mas. Wis rapopo Mas, tak lanjut dulu Mas. Menawa gelem mangan, ra mangan yo. Pindah omah mangan omah ya Mas. Oke, tak lanjut dulu Mas. Ketemu nanti nek wis haup-haup. Mas. Kayak prepare to Mas. Kayak nutup kamera Mas. Rampung persiapan iki lho. Muni cobaan iki mau Mas. Pindah gini lho Mas, lho. Ya Allah. Lho kentan jaring saiki Mas. Alah ya Allah, cobaane ono-ono lho Mas. Lho Mas. Piye nek ngene iki Mas? Ora apa-apa. Ya Allah. Ora apa-apa Mas. Aku sabar wong Mas. Aku sabar tenan iki. Wis tak sikuk sik Mas. Pindah rada rene rano jaringi Mas. Gek nibake cemplungan pertama Mas. Cobaan datang lagi Mas. Rapopo Mas yo. Tak lanjut sik Mas. Santeni sedelok meneh. Ramangan Bali we Mas. Nggih. Mas, mungkin untuk acara mancing hari ini sekian dulu Mas. Wis
gerimis mas, pulang ya mas. Ya hasilnya kayak mas, wah ono tobrute mas. Mantap ya mas. Ya hasilku ini mas, wah segini tok mas, ini lumayan ya mas. Ikannya jadi gemuk-gemuk mas lu mas. Gak ini mas. Sembarangan apa? Ini kurang support mas tadi mas. Jadi angin kan mangannya gelem, wah istimewa mas. Ya lumayan mas ya. Yes. Mantap mas ikannya mas. Oke lanjut besok lagi tuh gari mancing selanjutnya mas. Oh iya Senin pakai ini mas. Tetap udah nyambi mas, segala medan mungkin mas. Yes, mantap ya mas. Ya, keren mas. Kita lanjut dulu mas. Pulang menepi dulu mas. Terima kasih masku, jangan lupa subscribe ya mas ya. Subscribe biar udah nyambi tambah semangat mas. Terima kasih masku. Kapalku miring-miring, walah tabrak.